Kalian udah pernah denger belum sih? Forever Young. Increase skin elasticity, so it's just like all good for the skin. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Lisbeth. Dan hari ini gue itu lagi pengen nge-review yang namanya Fit with Real Food. Nah ini tuh biasanya gue belakangan ini sering banget lihat orang-orang minum ini gitu ya. Mungkin kayak karena lagi corona juga dan dia punya kayak a lot of different types of variety gitu. Nah jadi si Real Food ini mereka jualan sarang burung. Nah produk mereka itu banyak banget dari sarang burungnya. Programnya itu minum sarang burung terus selama 12 hari. Habis itu mereka juga udah kayak sertifikasi halal, BPOM, dan lain-lain gitu. Dan mereka juga klaim kalau misalnya semua yang mereka pakai itu bahan-bahannya alami. So it's all like goodness in there. Dan kayak buat produknya sendiri tuh macam-macam gitu. Yang lagi banyak dipakai tuh ada yang kayak buat immune booster, itu basically stay fit gitu, dia bilang pakai gula batu. Habis itu ada yang kayak buat hair power itu kayak ada lidah buayanya. Semuanya sarang burung tapi kayak categorized into like different categories of what you want, what you need, I guess. Nah singkat cerita, bird nest kan dari dulu emang kayak udah di regard as like a superfood gitu ya. Dia kayak something premium gitu yang lumayan mahal, dan kayak dia juga superfood yang banyak proteinnya, protein pack. Jadi kayak orang-orang pada kayak regard that as like one of a premium food yang kayak very valuable gitu. Tadi juga bilang bird nest soup is good in antioksidan dan juga kayak hypertensive attributes gitu kalau misalnya di compare sama soup chicken and like fish soup. Ya, nah program yang hari ini gue bakal cobain itu adalah namanya Forever Young. Forever Young. Ya udah kalau gitu sebelum gue bilang apa-apa kita buka dulu boxnya. Okay, so this is the box that comes with the Fit with Real Food Forever Young trial program. Nah jadi isinya itu seperti ini, Real Food Bird Nest Concentrate, habis itu with collagen 20%. Let's open it. Tada! Ooh, looks really nice. Ooh, look at that. Bener-bener packagingnya juga safe banget ya, pakai styrofoam biar dia nggak kenapa-napa, soalnya dia itu beling setahu gua. Let me just get one. Ooh, this looks so nice. Jadi dia isinya juga kayak enggak ada yang tempatnya plastik, but it looks really like premium. Habis itu dalamnya sarang burungnya lep ya. Bird's Nest, minuman sarang burung walet dengan kolagen. Ini isinya kan lebih kayak it's clear ya, nggak gitu kelihatan apa-apa dari isinya. Tara, ini dia. Bird Nest-nya lucu banget ya, apalagi kayak pas dibuka atasnya tuh gold, jadi kayak it looks quite premium. Jadi gue tuh beli yang trial program, which is isinya itu 6 bird nest. Itu tuh sekitar 350.000, which is semuanya sekitar segituan. Kalau misalnya 12 hari itu harganya lumayan beda-beda sih, ada yang kayak 500, ada yang 600, beda-beda lah buat setiap program yang mereka punya gitu. Nah gue tertarik banget sih buat consumption of collagen. That was really hard to say. Consumption of collagen. Kayak banyak studies yang bilang kalau misalnya collagen itu good for like skin hydration and elasticity gitu. Habis itu dia juga increase in sebum kayak the lipids, the fat contents in your skin gitu. Dia juga bagus buat kalau misalnya lu punya kulit gosong gitu. Jadi if your skin is like induced with UVB, dia juga can help restore your UVB-induced skin, increase skin elasticity, so it's just like all good for the skin. Tapi just to note, usually these studies are longer gitu ya. Dia bisa kayak 2-3 bulan, which is me ini trying for like a week, so let's see. Selain it's good for the skin, collagen tuh juga bisa improve kayak joint pain, jadi pegel-pegel gitu, which is menurut gue juga lagi butuh banget gitu. So a couple of variables yang bakal gue liatin terus to measure the effectiveness of this bird nest, itu adalah nomor 1, just my overall skin gitu. Jadi gue bakal kayak take pictures before, daily, and then also like after tuh kira-kira gimana. Jadi kan dia bilang kayak hydration, elasticity, and so on. Kalau misalnya buat kayak acne itu nggak pernah ada studinya. Jadi kayak well, many people claim gitu mereka kayak can see a difference, but there is no actual like real scientific study, so I can't say that, but I'm going to look at it anyways. Gue bakal tetap kayak see the overall. Number 2 itu adalah ngeliatin juga dari kayak pegel-pegelnya. So I'm just going to live normally, makannya kayak normal, habis itu exercise kayak normal juga, to have that as a control biar nggak ada variable lain. Yap gitu sih, jadi palingan kayak 2 hal itu yang bakal gue bener-bener kayak measure and see across my 6 days journey with real food. Nah jadi buat isinya gue bacain ya ada apa aja. Dia itu ada air, sarang burung walet, gula batu, sama kolagen sapi. Itu aja sih. Ini tuh satu ininya 70 ml gitu. Dan dia juga bilang kalau misalnya mau dikonsum itu pagi-pagi pas perut kosong, atau kayak bisa pas sebelum tidur gitu, which is now is pagi-pagi pas perut kosong, so I'm gonna eat this as my breakfast. Okay, so let us try the first bottle. Gonna open it. Ooh, doesn't smell like anything. Tapi gue juga lupa sih sarang burung biasanya smell like gimana gitu. Oke. Enak-enak aja sih. Kayak rasanya cuman dikit-dikit manis aja. I think it's better if it's like cold, you know, refrigerated. I think this is like a good dessert.
So I am going to keep track as always buat beberapa hari ke depan, and let's see how it is. Good morning everyone. So this is my day 2. I just did my morning yoga and now it's time to drink another one of the bird nest. Let's go. Oke, so day 3 skin check. Nah, jadi hari ini sih sebenarnya I feel like when I woke up kayak my complexion itu overall brighter. As you can see, habis itu kayak jerawat kecil-kecil di atas ini tuh juga udah kayak udah tamer, I guess, less kayak boom 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 and in there gitu. Kalau misalnya buat all the sini-sini sih nggak apa-apa, but you can see, does it look more hydrated? I don't know, I guess you can't see hydration, but overall complexion I feel like it's getting better. Cuman emang nambah ada jerawat di sini sih, but I'm pretty sure it's not because of collagen. Hi, so back with me again after 6 days buat real food. Nah, jadi after those 6 days, kayak my overall opinion sih sebenarnya kayak enak banget gitu. Kayak you have a morning routine early in the morning. Habis itu si sarang burung itu juga enak. It tasted, you know, like a dessert. Kalau misalnya from the overall complexion gitu sih, sebenarnya pas hari kedua sama hari ketiga gue ngerasa kayak my face was a little bit brighter. So actually the complexion was a little bit brighter. I don't know if you can tell from the pictures atau enggak, tapi kayak pas gue ngeliat langsung ke mirror, itu tuh lumayan kelihatan gitu kan, kayak wow, kind of okay, kind of cool, tapi kayak not yang terlalu signifikan banget gitu. Terus kayak gue emang tumbuh jerawat sih di sini, dan kayak ada beberapa jerawat lagi, but I'm very sure it's not due to the collagen, you know, it's probably due to my diet and like other stuff. Tapi kayak kalau misalnya did it do anything that's like magical, yang kayak bener-bener tiba-tiba kayak oh my god, I'm gonna do it again, I'm definitely going to repurchase real food karena kayak ini mengubah hidup gue. Itu tuh nggak ada sih sebenarnya. Acne scars itu tuh tetap ada aja gitu. Pas kita research juga scientifically not proven ya. So itu juga nggak ada efeknya. Skin hydration felt a little bit of more hydration, tapi juga nggak yang terlalu signifikan gitu sih. Just like the overall complexion. So I would say just okay, I guess. Kayak mungkin kalau misalnya lu emang lagi pengen ngejar collagen, you can buy, you know, kan ada beberapa yang kayak bubuk langsung collagen yang bisa dicampur ke jus, bisa dicampur ke apa. Maybe that would be more potent for you and you can regulate it more gitu. Kayak amount-nya bisa lu regulate lebih banyak. Kalau misalnya ini kan emang kayak sehari satu gitu. So that's that. Habis itu sama mungkin sebenarnya jangka waktunya kurang panjang juga sih. Jadi gue tuh beli yang trial program kan. Dalam 6 hari nggak gitu kelihatan apa-apa. Dalam 12 hari I'm not sure whether you can tell the difference atau enggak. Tapi mungkin menurut gue kalau misalnya emang collagen gitu, you have to use it daily for maybe like at least 2 weeks ya, buat bener-bener baru kelihatan gitulah the effect on your skin gitu. Kalau misalnya dari pegel-pegel sih menurut gue biasa aja juga sih. Sebenarnya lumayan ngebantu. Tapi kayak overall gue ngerasa lumayan fit lah ya, maksudnya I feel kind of fitter, I feel better. Tapi itu juga nggak significantly gitu sih dari yang kayak gue parah banget tiba-tiba jadi kayak healthy. Overall, it's just, I feel like it's healthy, it's good, but nothing too significant gitu. I would rather choose like a collagen supplement atau collagen powder kalau misalnya emang bener-bener pengen yang kayak seriously do collagen gitu. If you like this video, don't forget to like it and also subscribe to my channel. Well, as always, see you next week then. Bye!